Naufal, apa bahasa Inggrisnya saya makan? I eat. Saya minum. I drink. Saya tidur. I sleep. Saya belajar. I study. Oke, kalau saya berdiri. I stand. Kalau saya duduk. I sit. Kalau saya melihat. I look. Oke, kalau saya membaca. I read. Oke, thank you. Hello, Kenza. Apa bahasa Inggrisnya kalau saya melihat? I look. Saya duduk. I sit. Kalau saya berdiri. I stand. Kalau saya membaca. I study. Membaca. Apa? I read. Saya belajar. I study. Kalau saya tidur. I sleep. Kalau saya minum. I drink. Kalau saya makan. I eat. Hello Siti, apa bahasa Inggrisnya saya berdiri? I stand. Kalau saya menulis. I write. Oke, kalau saya tidur. I sleep. Saya minum. I drink. Saya makan. I eat. Kalau saya belajar. I study. Kalau saya apa tadi? Saya duduk. I sit. Saya berdiri. I stand. Kalau saya mandi. I take a bath. Oke, thank you Siti. I Hello Aulia, apa bahasa Inggrisnya saya makan? eat. Kalau saya minum. I drink. Kalau saya tidur. I take a bath. Saya I tidur. sleep. Kalau saya mandi. I take a bath. Kalau saya duduk. I sit. Kalau saya melihat. I Oke, thank you. Halo Farhan, apa bahasa Inggrisnya saya makan? eat. Kalau saya minum. I drink. Kalau saya tidur. I sleep. Kalau saya mandi. I take a bath. Take a bath. Oke, kalau saya belajar. I study. Kalau saya membaca. I sit. Apa saya belajar? Saya membaca. I read. I read. Oke, kalau saya duduk. I sit. Kalau saya melihat. I look. Oke, thank you Farhan. Afif, apa bahasa saya makan? I eat. Kalau saya minum. I drink. Kalau saya tidur. I sleep. Kalau saya mandi. I take a bath. Kalau saya belajar. I read. Belajar. I study. Oke, kalau saya membaca. I read. Kalau saya berdiri. Saya berdiri. I stand. Kalau saya duduk. I sit. Kalau saya melihat. I look. Oke, thank you Afif. Saya makan. I eat. I eat. Saya minum. I drink. Kalau saya tidur. I look. I sleep. Kalau saya mandi. I take a bath. Kalau saya belajar. I study. Kalau saya membaca. Keras-keras suaranya Alifa. Kalau saya duduk. I sit. Kalau saya melihat. I look. Oke, thank you Alifa. Kalau saya makan, Alista. I eat. Kalau saya minum. I drink. Kalau saya tidur. I sleep. Kalau saya belajar. I study. Kalau saya mandi. I take a bath. Kalau saya membaca. I read. Kalau saya berdiri. I stand. Kalau saya duduk. I sit. Kalau saya melihat. I look. Look. I look. Kalau lock cilok. Demi, apa bahasa Inggrisnya saya makan? I eat. Kalau saya melihat. I look. Kalau saya duduk. I sit. Kalau saya tidur. I sleep. Kalau saya minum. I drink. Kalau saya belajar. I study. Oke, kalau apa? Mandi. I take a bath. Kalau berdiri. I stand.
Oke, thank you Demi. Rizky, apa bahasa Inggrisnya saya makan? I eat. Kalau saya minum? I drink. Kalau saya tidur? I sleep. Saya mandi? I kebat. Kebat. Kalau saya belajar? I study. Oke, thank you.